अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एफपीआर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कुछ गुजारिशात रिक्वेस्ट करेंगे कि आया एफपीआर की पॉलिसीज़ डराने वाली हैं या अपनाने वाली हैं। एफपीआर की पॉलिसीज़ डराने वाली हैं यानी कि बैंक ब्लॉक कर दिया जाएगा, सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, मीटर उतार दिया जाएगा, 60 दिन के अंदर एफपीआर का आयरस का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, बयाने अल्फी वगैरह वगैरह। अवाम ये मुतालबा करती है कि हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, यानी हर एक चीज़ में वो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वो दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? क्या हमें सस्ती और मियारी एजुकेशन मिल रही है? क्या हमें साफ़ सुथरे रोड्स मिल रहे हैं? क्या इन्वायरमेंट अच्छा है? सेहत की सहूलियात, अच्छे रोड्स, मियारी और सस्ती रोज़मर्रा की अशिया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है? एफपीआर आए दिन नए नए कवानीन मुतारफ करा रहा है। कोई बात नहीं, करवाए, लेकिन पहले अवाम को एजुकेट करें उन सारे टैक्सेस के बारे में जो एफबीआर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवाम से लेना चाहती है। यानी एक पर्सन कारोबार कर रहा है, अवाम बिजनेस कर रही है, तो उनको बताएं कि भाई आप इस आइटम में डील कर रहे हैं, वो सरिये की है, सीमेंट की है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की है, वो कोई भी आइटम है, कि उस पर कितना टैक्स उनका बनेगा, उन्होंने कितना टैक्स पे करना है, या कितना टैक्स किसी का काटना है, या कितना टैक्स अपना कटवाना है, और कितना कितना गुड्स पे टैक्स बनेगा। ये सारी की सारी लायबिलिटीज पहले एफबीआर उन सारे पर्सन्स को बताए, एजुकेट करे, यानी अपना एक नुमाइंदा बिठाए टीवी पर और वो हर रोज एजुकेट करे अवाम को कि भाई पाकिस्तान में हमने आपसे टैक्स लेना है, आपकी बिजनेस की, कारोबार की ये नोयत है, उस पे ये टैक्सेस एफबीआर ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रखे हैं, आपने वो पे करने हैं। तो इसमें यह भी बताए कि भाई आपने इतना बैंक अकाउंट चलाना है, आपकी इतनी इनकम बनी है, अगर बैंक अकाउंट इस लिमिट से ज्यादा चल गया तो आपने उस पर भी टैक्स पे करना है। यानी ईच एंड एवरीथिंग, वो चाहे मैन्युफैक्चरर है, वो चाहे इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी भी चीज में वो डील कर रहा है, कोई भी चीज वो बना रहा है, सबसे पहले नंबर पे एफबीआर अपने नुमाइंदे के थ्रू, यानी रोज लेक्चर दे, रोज ये बताए, यानी रात के वक्त 7-8 बजे घर में हर बंदा टीवी देखता है, वहां पर वो अपना नुमाइंदा बिठाएं और उनको बताएं, एफबीआर अवाम को ये बताए कि भाई आप पे इतना इतना टैक्स है। क्योंकि हर वक्त लोग यही कहते हैं कि भाई हम पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरह से एफबीआर हमसे टैक्स ले रही है, कितना टैक्स ले रही है, और उसके अगेंस्ट हमें कुछ प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही। और लोग जो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो टैक्स कंसल्टेंट बाज़ औक़ात बड़े सारे मसरूफ़ हैं, उनके पास वक्त नहीं है, और जिनके पास वक्त है उनके पास काम नहीं है, और जिनके पास बहुत ज़्यादा काम है उनको नॉलेज ही नहीं है, और जिनके पास नॉलेज है उनको कोई मुंह नहीं लगाता। तो ये सारी चीज़ें एफबीआर ने अगर टैक्स लेना है तो सबसे पहले नंबर पे वो ये बताएं लोगों को कि भाई आप पे इतना टैक्स बनता है, आप इस आइटम में, इस कारोबार में, इस नोयत में कोई तनख्वाह ले रहे हो तो इतना बनेगा, कारोबार कर रहे हो तो मुख्तलिफ है उस पर इतना लगेगा, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कर रहे हो तो इस पर लगेगा, अगर आपने कोई गाड़ी लेनी है तो उस पर इतना टैक्स लगेगा, आपके बिजली के बिल में हम लोग इतना टैक्स लेंगे, गाड़ी लेनी है तो इतना लेंगे, मोबाइल लेना है तो इतना लेंगे। यानी हर एक चीज़ जो आपने परचेज करनी है हमने आपसे टैक्स लेना है। या एटलीस्ट जो एफबीआर के एम्प्लॉयज़ हैं वो ये काम करें, क्योंकि ऑलरेडी
وہ لوگوں کو ٹیکس کنسلٹنسی اور ٹیکس پریکٹیشنر بھی بنے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو یہ بتائیں، اور اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں، وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی آپ نے اتنی زیادہ بینک سٹیٹمنٹ چلا دی ہے، آپ نے اتنی انکم بنائی ہے، آپ کے اتنے سورس آف انکم ہے، آپ کے پاس اتنی ساری اساشات ہیں، آپ کے پاس اتنی گاڑی ہیں، آپ کے پاس اتنے پلاٹ ہیں، آپ نے اتنا ٹیکس پے کرنا ہے۔ یعنی خود ہی نہیں لے لینے پیسے، وہ ایف بی آر کے ملازمین جو ہیں وہ سپورٹ کریں ایف بی آر کو، گورنمنٹ کو، خود لینے کی بجائے خزانے میں جمع کروائیں۔ اور اسی طرح سے اب یہ بھی دیکھیے نا کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو منسٹرز حضرات ہیں، انہوں نے 5-5 10-10 لاکھ روپیہ جو تنخواہیں لینی ہے، وہ بھی تو عوام کے پیسوں سے لینی ہے، وہ بھی عوام کے ٹیکسز سے لینی ہے۔ اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ کے پروٹوکولز ہیں وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی نکلتے ہیں۔ آپ عوام کو سیدھا سیدھا یہ بتائیں کہ بھائی پاکستان میں اگر کسی نے رہنا ہے تو اس نے ایک بھاری رقم ٹیکس کی سال میں ادا کرنی ہے، تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ جس طرح سے میرے اوپر زکوٰۃ اور فطرانہ واجب ہے یا فرض ہے، اسی طرح سے میں نے اپنی رقم میں سے ٹیکس کی رقم بھی نکال کے جمع کروانی ہے ایک سال میں۔ تو یہ سارا کچھ آپ بتائیں، عوام کو ایجوکیٹ کریں، یہ ذمہ داری آپ بھی لیں، سارا کچھ ٹیکس کنسلٹنٹ پہ نہ چھوڑ دیں۔ لوگ ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس اپنا ٹیکس سیو کروانے کے لیے آتے ہیں، چھڑوانے کے لیے آتے ہیں، بچنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ اپنا نمائندہ بٹھائیں اور وہ ایجوکیٹ کرے عوام کو، ہر روز بتائے، وہ سوشل میڈیا کے تھرو بتائے یا اخبارات کے ذریعے کسی بھی طریقے سے عوام کو ایجوکیٹ کریں آنے والے وقت میں، تاکہ عوام کو یہ پتا چلے کہ بھائی ہم پہ اتنا سارا ٹیکس لگتا ہے، اتنا ٹیکس بنتا ہے، ابھی ایک بچے نے دنیا میں آنا ہے یا جو بچہ آ گیا ہے، تو یہ سارا ایجوکیٹ کرے تاکہ ہر بندے کو یہ پتا ہو کہ بھائی میری یہ ذمہ داری ہے جو میں نے پوری کرنی ہے۔ تو میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں، اور جو بھائی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ ایف بی آر کے اعلیٰ عہدیداران اور حکام بالا تک عوام کی آواز ضرور پہنچے۔ تو اللہ کریم مولا حسین کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ۔